जनवरी से पहले पहले चारों सूबों में इज्तिमात क्लियर करने का प्लान बनाया। तदबीर करना है, उसको कामयाबी अल्लाह ने दी। जमाती फिरकावारियत उरूज पर। हमने इस चीज को कम करने के लिए हमने बज़्म खुतबा में किसी खास जमात का लेबल नहीं लगा। हमारे खुतबा जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनकी फीस की कोई डिमांड नहीं होती है, ना हमने डिमांड की इजाज़त दे रखी, बल्कि हमने कहा अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ मसलक उलमाए देवबंद से वबस्ता उलमा व खुतबा किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, उस जमात का ताल्लुक़ सियासी है या मजहबी है। अब मैं नाम लूँगा तो इंटरव्यू लंबा हो जाए। रहमान रहीम, आप देख रहे हैं बज़्म खुतबा पाकिस्तान ऑफिशियल। मैं आपका मेज़बान अबरारुल हक फारूकी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बज़्म खुतबा पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हैं। बज़्म खुतबा पाकिस्तान के हवाले से इनके साथ चंद सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले मैं मौलाना आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक़्त दिया अपनी मसरूफ़ियात को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहला मेरा सवाल मौलाना ये है कि बज़्म खुतबा पाकिस्तान, ये जो अल्फाज हैं इनके मानी क्या हैं, इनका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ अबरारुल हक फारूकी साहब, आपकी काबिश का बहुत हम ममनून हैं कि आपने खुतबा का मौक़िफ़ पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खुतबा तक पहुँचाने के लिए एक वास्ता, एक ज़रिया बनाया है। बज़्म से मुराद बज़्म ही है, यानी कि जब कुछ लोग किसी ख़ास फलाही काम के लिए मिल बैठें तो उनकी बज़्म ही कहलाती है, या किसी भी वजह से मिल के बैठें। और खुतबा से मुराद ख़तीब की जमा है, यानी कि खुतबा, इससे वाज़ेह हुआ कि ऐसी बज़्म जो खुतबा की है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तानी खुतबा की है। और बज़्म खुतबा पाकिस्तान दर हकीकत खुतबा का तरबियती, इस्लाही, नज़रियाती और फ़िक्री प्लेटफॉर्म है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान के हुदूद और आइन के अंदर रहते हुए ख़त्म नबूवत का और नमूस रिसालत का दिफा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसवे हसना का प्रचार करना, हज़रात अहले बैत व सहाबा किराम की सीरत को और उनके किरदार को अवाम के सामने पेश करना। अच्छा, माशाल्लाह। मौलाना साहब ये बताएं कि ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर किस किस सूबे के अंदर चल रही है? पाकिस्तान के तमाम सूबे बशमूल रियासत कश्मीर, अच्छा, और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसका नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि आजकल जहाँ पहले मसलकी फ़िरका वारियत उरूज पर थी, अब वो जमाती फ़िरका वारियत भी उरूज पर है। अच्छा मौलाना, ये बताएं कि इसके अंदर किस किस मसलक के खुतबा ऐड हो सकते हैं? बज़्म खुतबा पाकिस्तान अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ मसलक उलमाए देवबंद का नेटवर्क है। अच्छा, और इसमें वो खुतबा जिनका स्कूल ऑफ थाट अहनाफ के साथ देवबंदी उलमाए किराम का है, उनको हम इस बज़्म में लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आप ये बताएं कि बज़्म खुतबा पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई और कितनी देर से, कितने सालों से ये जदोजहद में काम कर रही है? बज़्म खुतबा पाकिस्तान की बुनियाद तो सन 2018 में रखी गई, लेकिन वो बज़्म की जो इब्तदा थी उसमें चंद साथियों का एक नेटवर्क था। इसको चारों सूबों में और सही तंजीमी तरीके से चलाने के लिए हमने जो बुनियाद रखी उसको अभी 1.5 साल हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। और 1.5 साल में हम पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। अभी हमने मरी में, लोरा में, एबटाबाद की तहसील है, उसमें हमने मरकज़ी इज्तिमा भी किया है और चारों सूबों से हमारी क़यादत इजलास में भी शरीक हुई है और इज्तिमा में भी शरीक हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी तरफ से ये इतला दी गई थी कि ये चारों सूबों के अंदर बज़्म खुतबा पाकिस्तान के इज्तिमा करवाए जाएंगे, इसमें कितनी सदाकत है, उसकी क्या तरतीब होगी? तरतीब ये है कि हमने जनवरी से पहले पहले चारों सूबों में इज्तिमात क्लियर करने का प्लान बनाया है। हमारा काम तदबीर करना है, उसको कामयाबी अल्लाह ने देनी है। लेकिन ये बात हमारे ज़हन में है और हम बताते भी हैं, और हमारा एजेंडा भी ये है
میں آپ سے بات کر رہا تھا، آپ نے میری بات ٹوک دی کہ ہمارے ہاں جماعتی فرقہ واریت عروج پر ہے۔ ہم نے اس چیز کو کم کرنے کے لیے ہم نے بزم خطبہ میں کسی خاص جماعت کا لیبل نہیں لگایا، بلکہ ہم نے کہا اہل سنت والجماعت احناف مسلک علماء دیوبند سے وابستہ علماء و خطبہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اس جماعت کا تعلق سیاسی ہے یا مذہبی ہے۔ اب میں نام لوں گا تو انٹرویو لمبا ہو جائے گا۔ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں سے بے شک آپ وابستہ ہیں رہیں، لیکن مذہب میں آپ خطابت کے میدان میں آپ احناف کے اندر بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کریں، خطابت کریں، مذاکرہ کریں، ایک دوسرے سے اپنے اس دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے منصوبہ بندی کریں اور ایک دوسرے کو اپنی طرف بلائیں۔ سندھ والے پنجاب والوں کو بلائیں، پنجاب والے سندھ والوں کو بلائیں، خیبر والے بلوچستان کو بلائیں، بلوچستان والے خیبر والوں کو بلائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جماعتی فرقہ واریت سے بھی ہٹ کر صرف اور صرف انسانیت، اسلام، احناف اور علماء دیوبند کی بنیاد پر بزم چلا رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بتائیں کہ آپ کو بطور مرکزی امیر کوئی بزم کی طرف سے تنخواہ بھی ملتی ہے؟ بزم خطبہ کسی امیر ہو یا کوئی کارکن ہو یا ذمہ دار ہو کسی کو تنخواہ نہیں دیتی، سب رضاکارانہ کام کر رہے ہیں۔ جب کبھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، سب اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق حصہ ملاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اجتماعات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے خطبہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کی فیس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، نہ ہم نے ڈیمانڈ کی اجازت دے رکھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اگر آپ نے خصوصی کسی کو بلایا ہے تو اس کو آنے جانے کا کرایہ دے دیں، تاکہ علماء کا طبقہ اتنا امیر طبقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مساجد میں، مدارس میں تنخواہیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، تو اب ہم بجائے اس کے کہ ایک ساتھی کو کراچی بلائیں اور وہ افورڈ بھی نہ کر سکتا ہو اور اس کو اگر ہم بلانا بھی چاہیں تو اب اس کا طریقہ کار ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں جائز مقبول حد تک ریزنیبل کرایہ دے دیں۔ ہم کوئی فیس نہیں لیتے اور فیس والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بزم خطبہ کے حوالے سے مجھے بھی گائیڈ کیا اور ہمارے ناظرین کو بھی بتایا کہ بزم خطبہ پاکستان کے مقاصد کیا ہیں، یہ چل کیسے رہی ہے اور اس کے پیچھے مرکزی امیر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ بزم خطبہ کے اندر کتنے خطبہ ایڈ ہیں، اور آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بزم خطبہ پاکستان میں ایڈ ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بزم خطبہ میں ایڈ ہونے کے لیے کوئی پیچیدہ طریقہ کار نہیں ہے۔ کوئی بھی خطیب ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہمارے ذمہ داروں سے رابطہ کر سکتا ہے اور فارم فل کر کے ہمارا حصہ بن سکتا ہے، لیکن بزم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم شدت پسندی والی تقاریر کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم تعصبانہ تقاریر کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اصلاحی، فکری، تبلیغی انداز میں خطابت کی جائے تاکہ قوم میں شعور پیدا ہو، نہ کہ قوم میں انتشار پیدا ہو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔